কাল বৈশাখী ঝড়ে 11,000 ভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহিতার ছিঁড়ে পড়ে বসতঘর এবং গির্জায়। ঘটনা সোমবার ভোররাতে চুরিলাম ব্লকের বিশ্রামগঞ্জ অন্তরী ভিলেজের 4 নম্বর ওয়ার্ডের করমুড়া এলাকায়। এদিন ভোররাতে হঠাৎ করে শুরু হয় কালবৈশাখীর তাণ্ডব। দমকা হওয়ার সাথে মুষলধারে বৃষ্টি, ঘন ঘন বজ্রপাতের জেরে 11,000 ভোল্টের বিদ্যুৎবাহী তার ছিঁড়ে গির্জায় এবং এক গৃহস্থের বসতঘরের টিনের ছাউনিতে পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে দৃশ্য দেখে তারা চিৎকার শুরু করলে ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। কি করবে তারা ভেবে উঠতে পারছেন না। তারা বেশ কয়েকবার বিশ্রামগঞ্জ ইলেকট্রিক সাব ডিভিশন অফিসে ফোন করেছেন, কিন্তু সাত সকালে বিদ্যুৎ অফিসে কেউ ছিল না, কন্ট্রোল রুমের কর্মীরা বাদে। যদিও এই সময় বিদ্যুৎ ছিল না, যার ফলে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে গৃহস্থ এবং তার পরিবার। और तार कलाइजाक तार तो मो दुमबुनि लाइनफु जों बासुक साइमासि अ कारानि सोमोन्दो रंनो का और फाइनो फके तार कलाइजाक कलमाखे पुलाबो कलाइफ्रु के किसा हरप्रा प्रां खापु अ गानानि बरं जेता तनेरो सामाता आनि बाय दंगरो बनि आनि बायनि नग नुमो एबो नग बाय नांजाक बनि मो पालाबो बतंनो किसा अफिसार गै किसा अफिसं तारतारि फाइमोनो खलायै रेखाके तामानि किन्तु बरं थानानि फाइनानि बुंनि पुखरी बायां तैतुकना बायां जों लासुनान बन कस्तम तखा तार की एकदम पूरा कला तार हावा कला तखा इको ओ तार म हावा कला तखा ओ जगह और सेमन म हके सुल्लाम ब्लक तो आम वार्ड को पंचायत का आमतली वार्ड हके म 4 नंबर वार्ड ताम पारा म बिस्रा मुज करिमुरा अबनि गाना गुनि नक बारे टाइटा मतong मनि गाना और गिरजा दङ गिरजा दङ कतै नक दङ मतेबो नक लामान तो नक पारा लामान दङ मते ओ जे तार केबं दङहा ताबो निनि और थाना दम दङ के हाइता प्रशासन ताम साना प्रशासन आबुनो त किसा तार तरि फाइ सनामरि फाइ नै गनो फोन खलाया पुलिस अफिस फोन खलाय माने रिसिभ खलाया ता लासो खलाय मामफिका के बरं फाइनाय ता को सकायाखौ ना एमे कारेन्ट ताबो नं कामियो कारेन्ट डक्टर कारेन्ट करि बागै मोटामुटी सेफ्टी ono nin bumu an bu ke chalan ro de